Bale kastoy ti, process na ti kuan, pag-void ti, ah, sales. So ito ayan ti reports, ayan ti cashier, cashier lang ti makaaramid. Ito ayan ti sales reports tapos sales today. Makita na dijay sales na, di history ti sales na. So depende jay, aldaw nga ipakitan di ay customer, click na ti generate report, makita na dito'y baba. So bale i-click daytoy, yun nga transaction di kaya't nga i-void tapos yun dito'y void, click tapos search DJ item, invoice number na tapno pang sigurado tapos click daytoy search. Tapos dito'y click daytoy RFID location or tapos i-scan DJ barcode, lock the code the location. Yan. Once nga na-scan, saan nga ma-enable dito i-confirm unless dati reason. Wrong items. No ado. Wrong item no. May isa. So, wrong items or no niya man ti reason na tapos confirm. Okay. Tapos kitaan nyo DJ. Dito yung details na before nga i-okay. So, okay. Tapos, dito bali talo ti kuatap na pang sigurado. Talo ti step na nga puro confirmation. So, click step 2 dito are you sure? Really sure? Kung na, okay. Tapos dito di final confirm. Okay, tapno ma-avoid DJ transaction. Then, urayan lang biit ka i-process na. Yun. So, makita dito yung ato na dito yung message. Tapos, nalpas DJ nga isuti kasla void process na. So, DJ exchange met. Ito yung point of sale, DJ exchange items. So, i-click lang dito yung exchange. Tapos, DJ invoice number manan. So, pwede di invoice number na DJ. Ayan, 3 samot. Or 1. Wait lang. Invoice number 1. So, invoice number 1. Okay. So, halimbawa, invoice number 1. Search. Okay. So, unyati details na DJ invoice. Halimbawa, dito sample item 5. Itukat namot lang iti same product. So, i-click lang dito sample. Sample nga i-click may isa tapos return total. Search dito ijay item. So, kunyari same item. So, nuhan nga same agdagdag no daytoy. Kada baryana no daytoy. So, no same item makita ti difference na nga 0. So, no ada difference na nga plus or minus iso DJ ti maisubli or maibayadan. Then, reason for exchange, defective item. Tapos, process exchange. Urayan lang biit. Isubli na ijay.
Inventory ngam since nga parehas, nga nabawasan ti inventory. Tapos print, mabalin nga i-print. Sukatan ti printer ditoy or save to PDF. Exchange. Tapos close no nalpas.